Halo guys, inilah suasana untuk menyambut tahun baru di Taipei, di Ilingyi. Aku masih direkam tapi secara langsung. Mencoba ya.你是要录影还是要拍啊？我等下跳舞。那你录影我拍。Gak kena orang pasaran langsung yang kurang. Kena itu kan ini selesai tapi gerek kapan? Mencoba isian. Iki guys tak is merek saya. Oh. Kan mau ngejak geger. 可是录影池的怎么到时候要怎么转下？我cuin tangannya ini. 对啊，开始了，开始了。哪有舞？怎么没有倒数啊？对啊，倒数啊！他应该有倒数875的。 gắn cái ảnh cắm điện vào lên. Meh 5 menit tak?
cái nước ngoài chứ tôi mà cái đẹp gọi là trung thương. Oh, yang api ya. Maksudnya kalau sama munyer. Wah, mantap. Baru menyer kayak gimana? Tek. ...2018 2018台北。我手断死了。